چاہیے اللہ کے ذکر سے معطر کر لیجئے لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھیا او تر جاوے گا آپ حضرات بتا دیں کیا سنتے ہیں کیا سنتے ہیں میں شعر دوبارہ پڑھنے لگا جس پڑھیا یہ جڑے نہیں پڑھ دینا انہوں نے دسنے بھی انعام کیوں ملنا ہے نشان بھائی جس پڑھیا او تر جاوے گا اے حشر تلک کامیابے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 شعر سماعت کیجئے گا اور شعر کے لیول کی داد دیجئے گا انشاءاللہ دل سے دعا دوں گا الا اللہ حسین پاک حسین الحسین منی وانا من الحسین حسین پاک حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک کا جواب سنیے گا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
درخواست کرتا ہوں، درخواست، یہ کوئی ذکر عام ذکر نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے جب سننے والا کہیں اور توجہ کرے، یہ کام ہوتا رہے گا، آپ نے صرف اشعار پہ غور کرنا ہے۔ میں پہلی دفعہ ساہو کے میں آ رہا ہوں تو میں کو اچھا تاثر لے کے جاؤں، اور اگر آپ کا ذوق توجہ والا ہوا نا تو انشاءاللہ بہت کچھ اچھا سنا جاؤں گا۔ سلامت رہیں بھائی، شعر سنیے گا۔ تیرے سوالوں کا سیدنا صدیق اکبر کا کوئی دیوانہ ہے؟ اب سنیے گا، میں دیکھوں گا کون سا دیوانہ ثبوت دیتا ہے دیوانگی کا۔ تیرے سوالوں کا، تیرے سوالوں کا میں ایک جواب دیتا ہوں۔ تیرے سوالوں کا میں ایک جواب دیتا ہوں۔ احسان بھائی میری طرف دیکھنا ہے۔ یہاں صدیق، یہاں لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، جسے نصیب نہیں حب اہل، جسے نصیب حب اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا اور داد چاہوں گا، حسنین کریمین کی شان سنانے لگا ہوں کہ کلمے کا حضور کے نواسوں کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ سنیے گا، بڑا علمی شعر پڑھنے چلا ہوں، توجہ ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ، حسین و حسن کی، حسین و حسن کو دل میں بسا کے دیکھ ذرا، یار بولو یار، انہا کتے باندھا ہے نا یار۔ حسین وظیفہ دے رہے ہیں، وظیفہ جنہوں یہ مرض ہے، اہل بیت دی محبت نہیں ہے، صحابہ دی محبت نہیں، ایک وظیفہ دے رہے ہیں، کر لو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ حسین و حسن کی، حسین و حسن کو دل میں بسا کے دیکھ ذرا، حسین و حسن کو دل میں بسا کے دیکھ ذرا، تو خود پڑھے گی زبان لا الہ الا اللہ،
बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे फरमाइश काफ़ी सारी हैं, अगर आपका ज़ौक़ है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सराइकी पंजाबी थोड़ी सी मिक्स करके 2-4 मिनट वो सुना दूँ। हाँ पढ़े कलमा दिल विच बुग़्ज़ रखे, समझ आ जाए बस माशाल्लाह बहुत। पढ़े कलमा दिल विच बुग़्ज़ रखे, ऊं दिल बेईमान दा क्या फ़ायदा। पढ़े कलमा दिल विच बुग़्ज़ रखे, ऊं दिल बेईमान दा क्या फ़ायदा। जींदे अंदर दा मर इंसान वने, ऊं सखणी जान दा क्या फ़ायदा। खड़ा दर ते रवे, खड़ा दर ते रवे, करे चोर चोरी, हो जाए निगरान दा क्या फ़ायदा। जेड़ी ज़िक्रे हुजूर च बोले ना, बदबख्त ज़ुबान दा क्या फ़ायदा। जेड़ी ज़िक्रे हुजूर च बोले ना, बदबख्त ज़ुबान दा क्या फ़ायदा। ये रुबाई मैं सुनाने चला हूँ इंशाअल्लाह। 19 दिसंबर 2022 तक तो पक्की बात याद रहेगी, अगे तुहाडी मर्जी है। चन्न तोणी पहुंचण सौखा है, चन्न तोणी पहुंचण सौखा है, चन्न कोल सडावण बई गाले। यार दसो कि सराइकी पंजाबी तुहानू समझ आ रही है। चन्न तोणी पहुंचण सौखा है, चन्न कोल सडावण बई गाले। पानी हर कोई, ये बच्चे लोगों को चुप करा लो जरा यार, डिस्टर्ब होता है माहौल। हाँ ज़ौक़ है तो सुभान अल्लाह कहें, तवज्जो है। ये रुबाई सुन लें, जिसने नहीं सुनी पछताएगा। चन्न तोणी पहुंचण सौखा है, चन्न कोल सडावण बई गाले। पानी हर कोई जमीन चु कढ घिन दे, उंगलें चु कढावण बई गाले। सिज चढ़दे सूरज, सिज चढ़दे लहांदे लहवेंदे, दीगर ते वलावण बई गाले। इंसान ता कलमा पढ़ घिन दिन, पत्थरां को पढ़ावण बई गाले। इंसान ता कलमा पढ़ घिन दिन, पत्थरां को पढ़ावण बई गाले। मौलाना साहब सराइकी हैं तो इनकी नजर एक सराइकी रुबाई हो जाए एहसान भाई। हाँ 3 रुबाइयाँ मैंने और सुनानी है, एक आका की शान में, एक मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, और एक इमाम हुसैन की शान में। उसके बाद इजाजत, कलाम का दूसरा कलाम इंशाल्लाह सुनाऊंगा। हाँ कै पुछया ईद दे चन कोलों, कै तेरी भी ईद कराइए। कै पुछया ईद दे चन कोलों, कै तेरी भी ईद कराइए। चन आख्या मेरी जिंदगी विच एक रात इहो जई आई। चन आख्या मेरी जिंदगी विच एक रात इहो जई आईए। उस अरब शरीफ दी धरती ते एक सोहने उंगल घुमाइए। उस उंगल दे राज इशारे ते मैं चन त्रुट के ईद मनाइए। हाँ नबी पाक दे शहर दी गलियां चों कोई गली नाराज ना होवे। कोई मौला अली दा दीवाना बैठा था, हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। हाँ
نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے اللہ دے سارے ولیاں چوں کوئی ولی ناراض نہ ہووے جیڑی ونڈے ہر ایک نعمت نو او تلی ناراض نہ ہووے جگ رسدہ آجز رس جاوے پر علی ناراض نہ ہووے جگ رسدہ آجز رس جاوے پر علی ناراض نہ ہووے توجہ کیجئے گا اس ربائی کی ایک ایک لائن کمال کی ہے ہر اتھرو اے گل آخدائے غمخار نو کنڈ نہیں ہوندی ہر دل آجز آخدائے دلدار نو کنڈ نہیں ہوندی ابو بکر و عمر عثمان و علی کسے یار نو کنڈ نہیں ہوندی سارے جگ نو کنڈ ہو سکدی ہے سرکار نو کنڈ نہیں ہوندی سارے جگ نو کنڈ ہو سکدی ہے سرکار نو کنڈ نہیں ہوندی کی حسن حسین دا پچھ دائیں ربائی جان نہیں دینی ربائی جان نہیں دینی سننا کی حسن حسین دا پچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دائے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے آجز حق نو کیوں نہ حق منیے ساڑھے وچ یقین حسین دائے چھڑ پاک حسین نو دین دسیں تینو پتہ نہیں دین حسین دائے چھڑ پاک حسین نو دین دسیں تینو پتہ نہیں دین حسین دائے کہہ دیجئے سبحان اللہ جامع عرش عظیمت میں صدقے جامع عرش عظیمت میں صدقے جے پاک نلین نجم آئے جامع عرش عظیمت میں صدقے جے پاک نلین نجم آئے جدو رل بیٹھے کو سینی اتے او دو نینانو نینان جم آئے تے حاکم راز دی گلے ہر کے نے صدا شائع سکلے ننو چمے آئے اور جس نبی نو چمدہ جگ سارا اس نبی حسین نو چم جس نبی نو